الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة الصالحين، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أجمعين، ثم إلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء سائر أزواج رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح الإمام الحسن والإمام الحسين جميع ذريتهما، ثم إلى أرواح سيدنا محمد بن علي نقول بثاني سيدنا عبد الرحمن السباق سيدنا أبو الخضار ما رهب عبد الله بن بكر أبو بكر عمر بن الرحمن الطاشي علي بن عبد الله بارس ما رهب عبد الله بن حداد الأحمد من هذه السلسلة التلفة السادة العربية، خصوصا دار شيخنا سمعت رسول الإمام الخلف عبد الله بن مقادر بن أحمد شيخنا الإمام أحمد عبد القادر أحمد بن ثم إلى الحباب الشريف ومعنى بابا الشريف زهرة، ثم إلى الحباب أفريقيا أنت إسماعيل، ثم إلى بابا ماتي عبد الرحمن بن الغافي وعبد الله بن سلمي، ومن عاد كل منهم في ترتيب، ثم إلى كل ولي من شرك صغير وكبير إنسهم جنا ثم لم نقد كتبهم في هذا كبرى وبدا شيء، ثم لا رسول الله لنا وليام لنا شريف الآية الله مرنا رحمة الله عن بد وإلى مولانا قريم مولانا ثم إلى جميع متقدم ولاية الساق خلفاء الجميع، ثم إلى رشيخ سباكر، ثم إلى مولانا الجماعة الكبرى ومولانا إبراهيم أصلا، ثم إلى روح مولانا إسحاق مولانا وصولهم جميع السلسلة، ثم إلى روح الحبيب الإمام لطف حسين من أبي بكر الأدروس وعبد الله بن سلمة، وإلى روح الحبيب علي بن برحمة الشيراني جميع ذلك يا بشر يا مصطفى الغربية، ثم إلى روح محمد بن برحمة السكار محمد بن الحداد أحمد بن عبد الله بن طارق العطاس، ثم إلى روح كهنة الرسول الخلق سيد السلطان جميع ذلك، ثم إلى روح علي بن أبو الشيخ باقي صور المقوى مع سلسلة مجمعين، ثم إلى أرواح جميع الأقطاب الأربعة سلطان الأولياء سيدي الشهاب وقادر الرجال سيدي أحمد كبير سيدي إبراهيم سيدي أحمد البدري، ثم إلى أرواح جميع الأقطاب والأغواث والأفراد وأهل النظر وغوث الأعظم، ثم إلى أرواح جميع أوليائك وأنبيائك ورسلك سيدي جبريل أنت على عمل أسماء الله صور المقوى وأهل سلسلة بجميع، ثم إلى ثم إلى روح ثم إلى من يسر القلوب القادة بالصدق والمطالب يسمع أحمد سمع لنا وقفت على الشهد الملغب ندى الفتوى يسد الرتب ودت المعتلمة تذكر وتذكر النقل انتفاع الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقرب الثواب وسبحانه مع اللطف والعافية والصلاح العافية، ثم إلى روح خزانة علبة على الشيخ سيد بن سعيد، وإلى روح الشيخ سعد السبيعي، ثم إلى رسول عبد الرحمن الأخضر، ثم إلى الذي معروف جميع ومن كتب الأسماء صلى الله عليه وسلم هذا رسالته، ثم إلى الشيخنا في سعيد بن ربيع، ثم إلى رفيع من كتب في رأس من بجورين من دسوق من قضاء سيد سمس المشاري من تريد
إمام شافعي مالك حنفي حنبلي إمام غزالي سيدي ابن أصول وقرآن والسلسلة المجمع ثم لا روحي شيخ عبد المنعم شيخنا أبو يحيى فما روحي سيدنا الجلالي مولانا الإسماعيلي جميع ذلك في أشياء في الكون سلم وفرم على سلسلة المجمع مضت الأنفاني وإياكم والأحباب بركات وأسرار معلوم من أفاد في الدين الدنيا والآخرة على الدوام بالله الدنيا والآخرة وما إلى روحي من هذا بما يعلم من إلى روحي الرحمة بن بلاد الشيمة السلام سبحانك إن أمرنا الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم. وصلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعليل جميع صلوات على محمد وسلم. سلام عليكم. سلام. Melanjutkan pembahasan tentang Thariqah Al-Ba'alawi atau lebih dikenal dengan sebutan Thariqah Alawiyah. Masih pembahasan tentang mursyid, murid, dan hakikatul thariqah. Di taklim yang lalu sudah saya nukil syarat-syarat mursyid mutlakan secara mutlak. Yang saya maksud mutlak dari thariqah apa saja. Jadi tidak khusus syarat thariqah alawiyah. Nanti ada syarat-syarat irsyad, syarat-syarat menjadi mursyid yang khusus di thariqah alawiyah tidak ada di qadiriyah mathalan. Ada di qadiriyah, tidak ada di tijaniyah, ada di ini, tidak ada di ini. Tapi ada syarat secara mutlak. Kalau seseorang berkaca kepada syarat-syarat ini dan tidak mendapati dirinya sempurna, tidak boleh membaiat menjadi mursyid. Apakah tidak boleh mengajar? Nah, jangan salah paham. Sudah sering saya terangkan ucapan Maulana Al-Habr Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih Al-Masyayikhu Arba'atun. Satu, Syekhut Ta'lim, guru yang mengajar kitab. Kedua, Syekhut Tarbiyah, boleh juga disebut Syekhut Thariqah, guru yang mendidik menjadi murabbi atau menjadi mursyid thariqah. Ketiga, Syekhul Nadhar. Keempat, Syekhul Fatah. Sudah sering saya bahas ini. Nah, kalau mengajar silahkan. Ada lagi mursyid ijazah, lah itu tidak ada syaratnya. Asalkan dia mendapat ijazah mutlak
arti mutlak di dalam mursyid ijazah itu boleh memberikan ijazah kepada orang lain. Itu tidak ada syarat yang di kitab Ummul Barahin di Dasuki pinggir itu yang sudah saya bahas di talim yang lalu. Contoh Anda mendapat ijazah Ratibul Haddad. Ratib Haddad itu ratib yang dikarang Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Imam Al-Haddad itu guru Maulana Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih di alam batin. Bahkan salah satu Syekh Fatah Al-Imam Al-Habr adalah Habib Abdul Haddad. Beliau mengarang ratib itu pada malam Lailatul Qadar. Luar biasa itu ratib. Kapan-kapan kita bahas dengan agak luas tentang fadailnya, bacaan-bacaannya, insyaallah kapan-kapan. Anda mendapat ijazah ratib dari mantu cucu Kiai As'ad Asam Bagus Situbondo. Ya, As'adnya sudah almarhum. Saya dulu sering ke sana. Ini riwayat saya dengar dari menantu cucu. Menantu cucunya ini sahabat saya. Murid Thariqah Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Ki Hariri. Satu waktu Ki As'ad itu ada undangan. Murid-muridnya sebagian dibawa. Sebagian kecil dibawa, yang lain tidak. Waktu beliau tengah malam pulang, masuk ke dalam beliau, ke rumah beliau, tahu-tahu cepat-cepat keluar lagi. Marah-marah beliau sambil bertanya, tadi tidak baca Ratibul Haddad. Jadi di sana baca Ratib Haddad itu ba'dal asr. Kata beliau, jin-jin yang dulu menghuni pesantren situ dulunya hutan. Yang membuka itu Kiai Samsul, ayah dari Kiai As'ad. Kan Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Samsul. Waktu membuka hutan itu dipenuhi jin, itu ngusirnya pakai Ratibul Haddad. Dia tidak pernah ditinggal oleh beliau itu. Ini baru salah satu itu, masih banyak fadilah-fadilah yang lain. Di antaranya siapa yang mendawamkan Ratibul Haddad, seizin Allah Ta'ala akan mendapat rezeki husnul khatimah. Di antaranya lagi siapa yang mendawamkan Ratibul Haddad, setiap harinya akan terjaga dari apa saja yang buruk untuk diri pembacanya dan lain-lain. Anda mendapat ijazah Ratibul Haddad. Mutlak, artinya mutlak, oleh si guru boleh memberi ijazah yang lain. Nah, Anda sudah menjadi mursyid ini, tapi mursyid ijazah. Tolong dipaham, bukan mursyid thariqah. Baru mursyid ijazah. Saya ulangi lagi, bukan mursyid tarekatnya Sahibul Ratib, tarekat Alawiyah, bukan. Baru mursyid ijazah. Itu boleh, bebas. Tapi jangan main-main dengan label mursyid thariqah Alawiyah. Mursyid ijazah, no problem. Silakan. Anda mendapat ijazah Ratibul Attas, diperintahkan menyebarkan. Nah, Ratibul Attas beda lagi itu. Saya dulu punya guru, salah satu guru saya, satu waliullah di Jakarta, almarhum Al-Habib Al-Arif Billah, waliullah itu, Habib Ahmad bin Hil, Ahmad bin Abdullah Al-Attas, atau lebih dikenal Habib Ahmad Tambon atau Habib Ahmad bin Hil. Awal-awal saya bertemu, yang ditanya oleh beliau itu, Taqra' Ratibul Attas. Saya jawab, baca tapi tidak rutin.
Sebab saya sering gonta-ganti, kadang Haddad, kadang Attas, kadang Idrus, kadang Bilfaqih waktu itu. Akhirnya beliau dengan nada teguran agak marah, beliau bilang, "Igra'u fihi sir." Baca Ratib Attas. Sebab di dalamnya ada sir Al-Habib Umar bin Abdurrahman Attas. Nah, mulai itu saya tidak tinggal saudara Ratib Attas. Jadi ternyata salah satu mursyid tariqah Alawiyah, Al-Habib Imam Al-Qutub Umar bin Abdurrahman Attas, guru Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu meletakkan sirnya di dalam ratib. Jadi siapa yang ikut tariqah Alawiyah ingin mendapatkan sir dari Habib Umar bin Abdurrahman Attas, jangan satu hari pun, kalau bisa malam, meninggalkan Ratibul Attas. Ternyata keterangan ini banyak saya jumpai di kitab-kitab Sadatuna Ahlul Attas, Ahmad bin Hasan, Ali bin Hasan, dan lain-lain. Keterangan bahwa bi'anna al-Habib al-Imam al-Qutub Umar bin Abdurrahman al-Attas awda'a sirrahu fi ratibihi. Beliau meletakkan asrar beliau itu di dalam ratib beliau. Nah, kalau Anda bisa dawam dua-duanya, ya lebih bagus. Dawam Haddad, dawam Attas, toh tidak terlalu lama. Kalau ingin menyingkat, baca saja Fatihahnya salah satu. Ratibnya dua-duanya, Fatihah sama doa penutupnya salah satu. Nah, menurut saya, ini baru pemahaman saya, bukan saya nukil dari kitab ya. Menurut saya, yang terpenting di dalam thariqah itu istimdad, mengambil asrar, mengambil barakat, mengambil madad. Madad itu bantuan rohani dari rijalus silsilah. Seperti saya mengambil thariqah Alawiyah dari Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Faqih. Beliau an abin sampai ke Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Dari ayah sampai Sayyidina Al-Faqih. Naam, ada jalur-jalur lain. Nanti Maulana Al-Habr mengambil selain dari ayahnya, dari Habib Abu Bakar, dari Habib ini. Akhirnya bercabang-cabang itu isnad. Tapi semuanya kembali ke satu. Tetap kembalinya ke Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Memang nanti bercabang-cabang, ada Idrusiyah, ada siapa lagi itu, Sayyidina Abdullah Idrus. Nanti ada dalam thariqah Alawiyah itu bukan Sayyid, tapi madad kita juga ke sana. Di antaranya Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Itu di dalam kitab Tajul A'ras Al-Habib Ali bin Husain diterangkan bahwa beliau khizanat Al-Ba'alawi. Ini saya juga sudah pernah membahas. Jadi setiap habaib itu dia memiliki harta karun, tapi ini harta karun ruhani. Kalau bahasa thariqahnya ada sir yang masih dipegang oleh Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Bisa diambil kapan saja, itu terserah Anda. Tanya saja kepada guru Anda caranya bagaimana. Itu semua Alawiyin. Tidak terkecuali. Ada sir yang dipegang oleh Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Karena itu beliau dibilang khizanat Al-Ba'alawi. Oh, itu waktu beliau hidup? Tidak terhitung jumlah riwayat-riwayat yang saya baca. Para Alawiyin yang mendapatkan asrar dari Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi setelah beliau wafat. Kapan-kapan saya nukil beberapa riwayat. Di antaranya ini yang kebetulan saya bawa kitabnya dari Habib Ali bin Hasan Attas, Tajul A'ras, juz 2 halaman 559.
Ringkas cerita, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adani, pengarang Ilahi Nasaluk Bismil Azam itu, ketika beliau berdakwah ke Aden, asal mulanya dakwah beliau tidak mendapatkan keterbukaan. Kemudian beliau ditegur oleh ba'dul masyayikh, diperintahkan untuk lebih dulu. Ini saya baca ya bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarihi fid dharain amin. Inna sayyidana al-Adani lamma arada as-safar ila Adan awsahu ahluhu an yazuru awwalan dharih al-Syekh Sa'id bin Isa al-Amudi sahib Gaidun. فلم تتيسر له الزيارة في ذلك الوقت فسافر إلى عدن. فلما وصلها عاكسته الأمور والأحوال فيها فشكى على بعض أهل النور ما يلقاه وقال له إنك خالفت الأمر ولم تزر الشيخ سعيد العمودي لأنه خزانة آل بعلوي. فعرف سيدنا العدني أنه من هنا أوتي فرجع في سفينة شرعية إلى المكلا إلى آخر القصة. Setelah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani berziarah ke Syekh Sa'id, beliau ambil wadi'ah, simpanan yang ada di Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi, baru dakwah beliau terbuka, Fatahat Tariq. Nah ini Syekh Sa'id bukan Sayyid, tapi termasuk kelompok masyayikh Tariqah Al-Ba'alawi. Ada lagi guru dari Al-Habib Abu Bakar Al-Adani juga. Kalau ini guru di alam zahir. Namanya Syekh Sa'ad bin Ali Al-Hadrami At-Tarimi Bamudhij. Kalau saya suka menyebut beliau Syekh Sa'ad As-Suwaini. Ini juga luar biasa ini orang ini. Yang ada di Tabassul Habib Abu Bakar Adni, wala nansa Kamaladdini Sa'dan Azimal Hal Tajal Abidina. Kalau beliau ini disebut Guflul Alawiyin, kunci para habaib. Ini jangan ditinggal Fatihah ke beliau, khususan bagi Anda yang bertariqah Alawiyah atau menjadi murid dari orang-orang Alawiyin atau gampangannya murid para habaib. Jangan meninggalkan Fatihah untuk Syekh Sa'ad bin Ali Bamudhij atau Syekh Sa'ad As-Suwaini. Juga tadi itu Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi, Khizanat Al-Ba'alawi, Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi, dan Guflul Alawiyin Syekh Sa'ad As-Suwaini. Saya nukil sedikit tentang mursyid dari Syekh Sa'id. Ini ada yang kembali ke Syekh Sa'id ini. Dari kitab Zuhurul Haqaiq, karangan, ini masalah kitab Tariqah Alawiyah juga ini, karangan mutaakhirin. Zuhurul Haqaiq. Zuhurul Haqaiq ini kitab yang diwasiatkan oleh Habib Umar Jakarta itu, Habib Umar bin Hud. Zuhurul Haqaiq fi bayani tara'iq ta'lif as-Sayyid al-Allamah Abdullah bin Alawi bin Hasan Al-Tas. Jadi Habib Umar bin Hud Jakarta itu berwasiat ke salah satu murid beliau. Ini riwayat saya dapat langsung dari yang dengar ya. Habib Abu Bakar Martapura. Disuruh cari kitab ini. Nah, zaman itu kitab ini sulit didapat, Zuhurul Haqaiq ini. Kata Habib Umar bin Hud, orang kalau belum membaca kitab Zuhurul Haqaiq tidak akan ngerti tariqah, nggak akan ngerti kewalian, nggak akan ngerti tariqah. Karena kitabnya nggak ada, akhirnya ini Habib Abu Bakar doa, Abu Bakar Martapura, muridnya Habib Umar bin Hud.
Doa terus sampai sekian tahun itu kalau malam tawassul ke Habib Muhammad Muhdhar, ke fulan. Sampai satu malam saat beliau tidak ada di rumah, ada satu tamu datang ngantarkan kitab ini, kitab Zuhurul Haqaiq ini. Berhasil tawassul beliau bermalam-malam itu. Pada zaman kita sudah gampang nyarinya sekarang. Ya ini saya nukil masalah mursyid dari kitab itu, halaman 47. Bismillahirrahmanirrahim. Dzukira fi Faidil Asrar fil juz' ats-tsani minhu. Su'ila Syekh Ahmad ibn al-Ja'ad mata yakunu asy-syaikhu syaikhan? Qala la yakunu asy-syaikhu syaikhan hatta yamhuwa sayyiati muridihi minal lawhil mahfuz. Qala Syekh Sa'id bin Isa yani Al-Amudi wa kaifa ghafala hatta kutibat. Artinya seorang wali dan alim, beliau ini jamaah baina syariah wa tariqah wal haqiqah, Syekh Ahmad bin Al-Ja'ad. Beliau ditanya, kapan orang itu bisa jadi mursyid? Saya ulangi pertanyaannya, kapan seseorang bisa menjadi mursyid tariqah? Gampangannya begitulah. Dijawab, tidak sah seseorang menjadi mursyid sehingga dia bisa menghapus dosa-dosa muridnya dari Lauhul Mahfuz. Ini ada pembahasannya, jangan sampai salah paham nanti. Saya ulangi, tidak sah seseorang menjadi mursyid sehingga dia bisa menghapus dosa-dosa muridnya dari Lauhul Mahfuz. Pembahasan lengkapnya insyaallah taklim yang akan datang. Saya nukil satu saja di sini. Saya dengar dari Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih di salah satu majlis ta'lim beliau, majlis tariqah yang hari Minggu itu. Beliau di situ membawa riwayat bahwa As-Sultanul Auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani melihat di Lauhil Mahfuz bahwa salah satu muridnya ditakdirkan, tercatat di situ berzina sekian kali. Banyak jumlahnya, saya lupa berapa itu. Sangat banyak. Syekh Abdul Qadir bukan murid itu dipanggil, dimarahi, dipukuli, tidak. Beliau diam saja. Diam, tapi berdoa, tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala supaya perzinaan si murid yang tercatat di Lauhil Mahfuz ini tetap terjadi, tapi di alam mimpi. Ini riwayat juga sudah sering saya bawa. Tetap terjadi Lauhil Mahfuz, mau tidak mau terjadi, takdir itu. Catatan takdir ya. Tetap terjadi tapi di alam mimpi. Sudah, selesai. Berhasil Syekh Abdul Qadir. Berarti beliau masuk di kata-kata ini. La yakunu syaikhu syaikhan hatta yamhuwa sayyiati muridihi minal lauhil mahfuz. Yang saya pentingkan di dalam riwayat Sayyidina Al-Jailani tadi, pemahaman Sayyidina Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih. Apa pemahaman beliau? Kata beliau apa? Makanya orang itu perlu punya mursyid, perlu punya guru. Sehingga kalau muridnya terlibat dosa, bisa didoakan mendapatkan taubat. Saya ulangi, seseorang perlu punya guru. Seseorang perlu punya mursyid. Kenapa? Kalau dia terlibat dosa, bisa didoakan oleh gurunya untuk mendapatkan taubat seperti kejadian Sultan Al-Auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarih wa syafa'atih wa karamatih fid din wad dunya wal akhirah lana wa lil ahbab. Mudah-mudahan saya dan Anda mendapat barakat
karamat Sultan Al-Awliya Syekh Abdul Qadir Jilani, barakat karamat Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Fiqih, sehingga apabila barangkali ada catatan dosa di masa lalu diampuni oleh Allah, ada catatan dosa di masa mendatang dirubah oleh Allah Ta'ala dari sayyiat menjadi hasanat bi barakatihim وبركات الأولياء والأنبياء والرسل بركات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بركاتك يا الله وإلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب